सिलीगुड़ी में 24 घंटे के बंद के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद ने फुलबाड़ी के विभिन्न जगहों पर निकाली रैली। Pamper, not just a hospital, but a mother. विश्व हिंदू परिषद ने सिलीगुड़ी में 24 घंटे के बंद के समर्थन में फुलबाड़ी में एक रैली निकाली है। विश्व हिंदू परिषद ने माटीगाड़ा में हाल ही में हुई घटना के विरोध में आज सिलीगुड़ी शहर में 24 घंटे के बंद का आह्वान किया है। इस बंद के समर्थन में शहर के विभिन्न स्थानों पर रैली और सड़क जाम में शामिल हुए। इस बंद के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के सदस्य सिलीगुड़ी संलग्न फुलबाड़ी इलाके में भी सड़कों पर उतरे। उन्होंने फुलबाड़ी के बटालियन मोड़, मर्डर मोड़ और सुपरमार्केट इलाके में एक रैली निकाली है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। সবাই জানেন যে মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে আজকে মাটিগাড়াতেও কিন্তু শিলিগুড়িতেও হিন্দুদের বাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে, হিন্দু মা বোনদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে শিলিগুড়ি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকে 24 ঘন্টা শিলিগুড়ি বন্ধ রয়েছে। সেই বন্ধের সমর্থনে কিন্তু আমরা ফুলবাড়ি ব্যাটালিয়ন মোড়ে আমরা নেমেছি। আমরা মানুষকে আবেদন করছি, সনাতনীদের আবেদন করছি যে আপনারা অতি শীঘ্রই জাগুন এবং এই বন্ধকে সমর্থন করুন, কারণ আজকে হিন্দুরা সুরক্ষিত নয় নিজ রাষ্ট্রে। তাই নিজ রাষ্ট্রে হিন্দুরা যেন সুরক্ষিত থাকে সেই দাবিতে আজকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ফুলবাড়ি ব্যাটালিয়ন মোড়ে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছি এবং বন্ধের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছি। মানুষকে বলছি যে আগামী দিনে আপনারা নামুন এবং হিন্দুদের বলছি যে আপনারা জাগুন, এই সময় আপনারা জাগুন, কারণ আপনাদেরকে না জাগলে আজকে আমাদের কিন্তু দেশের অবস্থা খুব খারাপ।